مرحبا بكم من الكل. هذه série على série de révision en nombre complexe niveau baccalauréat. تلقاو السيري كلها على البلاتفورم. ديجا هبطت لكم اللين www.artsciences.com. نبداو بالexercice. قال لنا le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV pour tout nombre complexe non nul m. On considère l'équation EM de la forme z carré moins 2mz plus m carré plus 4 vaut 0. Résoudre dans C l'équation EM. Caler dans toute la suite, on désigne par M1 et M2 les points d'affixe respectifs Z1 et M plus 2i, Z2 M moins 2i. يعني a priori في كتاب résolution باش تلقى les deux solutions هما بيدهم اللي عطاهم لكم بعد هما Z1 et Z2. لازمنا نتذكروا اللي كي يبدا عندنا équation de cette forme AZ carré plus BZ plus C vaut 0. Pour la résolution, on calcule le discriminant اللي هو B carré moins 4AC. اللوجيك يقول لي ان انا نجم نلقى ثلاثة حاجات اللي هما نجم نلقى اللي دلتا نتاعي ينجم يكون positif. Dans ce cas, Z1 هو moins B moins racine de delta sur 2A et Z2 هو moins B plus racine de delta sur 2A. كيما ينجم نلقى اللي الدلتا متاعي négatif. Dans ce cas هو يتكتب moins alpha avec le alpha positif. كيفاش هذه؟ يعني نعمل اكزامبل هنا دلتا مثلا يتكتب moins 5 هاكا نيجاتيف والالفا متاعي هو 5. دونك دلتا يتكتب لي اي كاري فوا راسين دو الفا على خاطر نعرف اللي الان الاي كاري هي موان 1. يتكتب لي اي فوا راسين دو الفا لو تو كاري وهذا هو البوتي دلتا نتاعي. دونك Z1 هو moins B moins petit delta sur 2A et moins B plus petit delta sur 2A. بالنسبة للثالث كا ينجم يكون يكتب لي ألفا بلس إي بيتا. ثالث كا هذا نرجعوا له في إكزرسيس ولا في كيستيون واحد إن شاء الله في فيديو آخر. نرجع أنا للريزوليسيون متاعي. عندي ال EM s'écrit de cette forme Z carré moins 2mz plus M carré plus 4 égale à 0. يعني لهنا شكون هم ال A؟ ال A هي 1 ال B هي moins 2m C هي M carré plus 4. نحسب انا الدلتا متاعي هو بي كاري يعني موان 2m لو تو كاري موان 4 فوا اي سي يعني موان 4 فوا 1 فوا ام كاري بلس 4 فوا ام كاري بلس 4. دونك عندي 4 ام كاري ديجا لهنا موان 4 ام كاري باش يتنحاو تقعد لي موان 16. الموان 16 هي i fois 4 le tout carré لخاطر نعرف ال i carré هي moins 1 و 4 carré هي 16 يعني ترجع للموان 16. هذا هي البيتي دلتا متاعنا. يعني أنا نخدم في الدوزيام كا. دونك شكونو زد بريم و شكونو زد سكوند؟ هو moins B c'est-à-dire moins deuxième يعني deuxième moins petit delta sur 2 fois A يعني 2 fois 1 يعني 2. نعمل simplification par 2 M moins 2i تطلع et Z seconde هي moins B plus racine de delta sur 2 fois A. نعمل simplification par 2, c'est-à-dire tatini m plus 2i
دونك لقيت انا لي دو سوليسيون تاعي هي m plus 2i et m moins 2i avec m est un nombre complexe qui est non nul. نرجع من بعد يقول لي dans toute la suite on désigne par m1 et m2 les points d'affixe z1 هو m plus 2i et z2 m moins 2i. donc هذا هو z1 هذا هو z1 وهذا هو z2 m plus 2i et m moins 2i. شنو يقول لي؟ يقول لي اللي déterminer l'ensemble des points m d'affixe petit m pour que OM1 orthogonal على OM2. لازمني نعرف شو معناتها OM1 orthogonal على OM2. c'est pour cela عملت رابيل. يقول لي deux vecteurs orthogonaux يعني ZU sur ZV appartenant à ER يعني ZU fois ZV bar appartenant à ER كيف كيف. autrement dit كي يبدا عندي كان حسبته ولقيت يتكتب انا Z يتكتب بسات فور يتكتب X plus Y appartenant à ER donc شو معناتها donc X vaut 0. بالنسبة للكولينيير نقول أنا اللي هما كولينيير يعني ZU sur ZV appartenant à R يعني ZU fois ZV bar appartenant à R. un nombre complexe Z appartenant à R le Z ما تنساوش كتبناه X plus Y يعني لازم بارتي imaginaire اللي هي Y vaut 0. أما نحنا باش نخدمو بالأولانية اللي encadré ديجا. نرجع نعمل هنا نقول OM1 orthogonal على OM2 يعني ZOM1 fois ZOM2 bar appartenant à l'île de R. ZOM1 هي ZM1 moins ZO ZOM2 هي ZM2 moins ZO ما ننساش البار عليها الكل appartenant à l'île de R. ZO يتنحى على خاطر ZO هو 0. ZM1 باش نذكر هو M plus 2i. L'autre c'est M moins 2i, c'est-à-dire M plus 2i. M plus 2i fois M moins 2i bar appartenant à ER. يعني اللي M plus 2i fois M bar plus 2 fois i هذا موجود في الإي آر. شو معناتها؟ نعمل on develop نلقى اللي M bar plus 2im plus 2im bar يعني 2i en facteur m plus m bar plus 2i fois 2i يعني moins 4 puisque le i arrive au moins 1 appartenant à ER. Or le m est un nombre complexe qui est non nul donc m s'écrit de la forme x plus i إكهات. ما ننساوش اللي لا كونجيغي يتكتب راهو يولي x moins i إكهات يعني بارتي imaginaire تولي avec signe moins. donc m fois m bar قلت عليه produit remarquable a plus b a moins b يعني a carré moins b carré يعني x carré plus y carré x carré plus y carré والm plus m bar اي ار والموان اي ار باش يتنحاو معناتها عندنا déjà عندنا 2 fois partie réelle 2x معناتها
عندها 2i fois 2x يعني 4ix moins 4 appartient à IR. نرجع نقول له اللي شو معناتها appartenant à IR، يعني لازم اللي un nombre complexe déjà كتبناه نحن partie réelle plus i fois partie imaginaire، donc avec البارتي réelle هي 0، يعني لهنا شكون البارتي réelle هي x carré plus y carré moins 4 vaut 0. B, x carré plus y carré moins 4 vaut 0, c'est-à-dire x carré plus y carré vaut 2 au carré. Yani le m, ça équivaut à dire que le m appartenant à le cercle de centre O et de rayon 2. Pour la question il faut déterminer l'ensemble des points M d'un fixe petit m tel que module de Z1 est égal à module de Z2. Donc, bien sûr, je vous rappelle, c'est un nombre complexe. s'écrit مش وقته مش توا. B, module de Z1 module de Z1 vaut module de Z2 équivaut à dire que m plus 2i vaut m moins 2i. Ça équivaut à dire quoi? Que Zm moins Za et Zm moins Zb. Avec le Za combien? C'est le Za est moins 2i et Zb est 2 fois i. هذه نعرفوه très bien اللي AM هي بيدا BM. وقتاش نقولوا AM يا BM؟ يعني M موجودة في الميدياتريس de segment AB. يعني voilà un AB comme ça. شنو هو الميدياتريس؟ موسط عمودي، كنا قريناه في الكوليج. موسط عمودي يتعدى من النص، يقسم القطعة على يتعدى من النص بالضبط، وبيربونديكولير هو، يعني قد هذي هو بيربونديكولير. معناتها أي بوان موجودة لهنا راهي هاي ام هي ام بي، أي بوان موجودة لهنا راهو قد هذي اكسترا. أي بوان هاي موجودة لهنا قد هذي. فوالا. بالنسبة للكيستيون اللي من بعده يقول لي montrer que OM1 M2 un triangle rectangle isocèle en haut si seulement si m égale à 2 m est égal à moins 2. Donc نتصور هنا OM1 M2 est un triangle rectangle isocèle en haut.
قبل كل شيء نصوروه. question troisièmement petit a. OM1 M2 est un triangle OM1 M2 est un triangle qui est rectangle et isocèle en O. Je m'en ai OM1 M2 est un triangle rectangle et isocèle en O. هو triangle أول حاجة rectangle A isocèle أونو. شو معناتها؟ يعني اللي OM1 perpendiculaire à l'OM2. Aussi que le Z module de Z1 هو بيدو module de ZO. خاطر باش نقولو OM1 égale OM2 يعني ZM1 moins ZO en module هو بيدو ZM2E moins ZO en module. Or le ZO هو 0 donc Z module de Z1 égale module de Z2 équivaut à dire quoi? OM1 perpendiculaire على OM2 ديجا خدمناها في اللي قبلها يعني اللي x carré plus y carré égale à 4 déjà. X carré plus y carré égale à 4 déjà. خدمناها وقت اللي خدينا الام هي x plus y. ما تنساش الام خديناها x plus y حاجة مهمة خديناها رانا الام لهنا خديناها x plus y. module de Z1 égale à module de Z2 juste نكتب module de Z1 يعني m plus 2i يعني x plus 2i plus y هي m moins 2i يعني x moins 2i plus y. الام هي x plus y déjà m plus 2i et m moins 2i. Je vous rappelle les modules de m. Un nombre complexe s'écrit de la forme x plus y يعني module de m هو x carré plus y carré en racine. Voilà donc نرجع هنا نحط بارتي ريال واحدة وبارتي imaginaire واحدة اللي هي بارتي ريال هي en principe c'est x بارتي imaginaire خاطر باش نحط i en facteur donc باش تقعد لي الداخل يعني في البارونتيز تقعد 2 plus y يعني باش تطلع لي اللي x carré plus ça équivaut à dire que x carré plus 2 plus y au carré en principe نعمل راسين مي لاخر زاده فما راسين دونك نجم نحيهم خاطر نعدي الكاغي منه
هذا زاد خاطر في الموديول الاخر فما راسين، وهذا فيه راسين، دونك نحي راسين بالكاغي. لهنا كيف كيف عندنا بارتي كي بارتي ريال هي الاكس، بارتي ايماجينير هي اي فاكتور دو بارتي ايماجينير هي y moins 2. Donc x carré plus y moins 2 au carré. Maintenant c'est اللي x carré plus y carré vaut 4. أول l'équation déjà. B لأن x carré و x carré باش يتنحى. هذا 2 plus y carré على y moins 2 carré qui veut dire déjà هذا يعني يعطيك اللي y ما ينجم يكون كان زيرو، سينو خاطر باش تعوض y بأي فالور ما تعطيكش نفس العدد. 2 carré هي moins 2 carré تعطيك 4 égale 4 toujours. Donc y vaut 0. نرجع للولانية نلقى اللي le x carré vaut 4, yani équivaut à dire que le x est plus ou moins 2. خاطر x égale 2 يعني 2 carré تعطيك 4 ou moins 2 au carré تعطيك 4. or انا نعرف الام قداش ديجا، نعرف الام انا نعرف هاي الام هي x plus y. عندي الاكهاج لهنا قداش؟ عندي الاكهاج لهنا 0. دونك هذيا باش تتنحى، دونك الام باش تاخو كان الاكس، والاكس هو 2 moins 2، دونك الام هي 2 ou m vaut moins 2. نرجع للكيستيون نتأكد اللي موديول دو Z1 égale موديول دو Z2 déjà. اللي هاو الكيستيون اللي OM1 M2 est un triangle rectangle isocèle en O équivaut à dire que M vaut 2 et M vaut moins 2. نرجع للكيستيون. Voilà, OM1 M2 est un triangle rectangle isocèle en O équivaut à dire que M égale 2 ou M égale moins 2. Question numéro 2, de déterminer alors la fixe du point N pour que OM1 NM2 soit un carré direct. OM1 NM2 soit un carré direct. يعني وقت اللي أنا باش نصور OM1 NM2 soit un carré direct، يعني هاو sens direct. déjà تعملوا فيه ديما فيه construction de Fresnel ou même في الفلتر. OM1 NM2 soit un carré direct، يعني عندي هذه perpendiculaire déjà، عندي هذه قد هذه déjà. donc juste نقولوا لي لازم ال OM1 est égal à M de N، يعني ZM1 moins ZO هي ZN moins ZM2. Question B. OM1 NM2 un carré direct équivaut à dire que Z OM1 هي Z M de N. Ça équivaut à dire que ZM1 moins ZO, le ZO au 0 vaut ZN moins ZM2، يعني le ZN ما ينجم يكون كان ZM1 plus ZM2، et نعرفوهم M plus 2I
plus m moins 2i يعني zn ينجم يكون خاطر عندي دوزي باش يتنحى ينجم يكون كان دوزام le m est un nombre complexe non nul. Merci pour votre attention. Exercice اليوم fait. Bien sûr كان فما أي question قولوا لي عليه. تلقاو الكونتاكت نتاعي ميل ونيميرو على البلاتفورم. إن شاء الله نهاركم طيب.